from all Chamber of Commerce of South Bengal. The industrialists who are gracing today's program, the members who are here in this hall today, जो हम लोग को साथ आए, जो बाहर से आए, जो मेंबर चेंबर ऑफ कॉमर्स, आप लोगों के लिए एक कॉन्फ्रेंस है regarding MSME. The role of micro, small and medium enterprises in the economic and social development of the country by individual creativity and innovation is GDP. 45% of the manufactured output and the labor to capital ratio in MSMEs, and the overall growth in the MSME sector is much higher than the large industries. Number one, the government should ensure strict by the commercial banks, by the micro enterprises, and adoption of the modern e-technologies as well as creation of technology banks. অমরটা কোথায় গেল? অলরেডি পেয়ে গেছি আমাদের খুব প্রিয় মানুষ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমি শ্রী জয়প্রকাশ দেবানিয়া শ্রী অশোককে মর্যাদার জন্য এবং আমাদের ভালোবাসার একটি স্মারক, একটি ফুল বাজে There are many people, it's not because they want to praise us, but they have also said कि यहाँ पे things are very easy for us. It's been very easy for us. There are people who say that. It's their experience. There may be some people who are finding difficulties, and for that, we will work to erase this. I could have gone on and on about the achievements of the government. हम बोल सकते थे, at length I could have spoken, but I think you are aware of it. I don't have to elaborate on it. Maybe sometimes we can issue a press note of it. But today the basic problems which came to me, I thought that all of them were solvable. जो आपने कहा, let the investment continue. Those who have invested already, let the expansion continue. Because as I said, that we are all very serious about it. And also that, the other day also, Confederation
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अपने ट्रेडर्स जो है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटी भारतवर्ष में है कि नहीं, लेकिन कहीं भी उनको लेके कोई कॉन्फेडरेशन या कॉन्फ्रेंस नहीं होती। इस बार कलकत्ता में हुई, इनफैक्ट 29 तक चलेगी, एंड पीपल फ्रॉम गुजरात आल्सो केम एंड दे वर अप्रिशिएटिंग कि ट्रेडर्स को लेके कोई नहीं कुछ बोलता है, ट्रेडर्स को लेके आपने सोचा और इतना बड़ा कॉन्फेडरेशन का एक सेमिनार है, सो 4 days सेमिनार विद एग्जीबिशन एंड एवरीथिंग, सो पीपल आर आल्सो डिस्प्लेइंग, so that is the, you know, that is the visibility that we wish to create. Some yeah, visibility, it's what you see and what you are made to see. So there's a difference between it. So if we are seeing what we are doing what we are seeing, but there are some things which are created beyond, and you know there are other vested interests for it. Those are things which we handle politically, we will do it politically. मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। आप लोग इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग कैपिटल्स हैं, आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी इसमें आप कोई पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे। आपको जिस जगह सुविधा मिलती है आप ऐसे ही करेंगे, बट वी नो sons of the soil, there is an emotion also to it, and we are going to make it easy for it. That is the sankalp that the government has taken, and we hope, you see, even coming out here, मर्यादा तो आती ही रहते हैं, इसमें घर का मुर्गी दाल बराबर, excuse the vegetarian and the non-vegetarian, लेकिन you see, my coming out here was basically to actually interact, एकदम eye to eye contact, nothing, no evasion, we are not evading anything, we are not evading, और यहाँ पे तो आप जान भी रहे हैं कि जो डेवलपमेंट यहाँ की बात भी हुई, I truly appreciate, मैंने सिर्फ एक बार मिस्टर कहमान को बोला कि आसनसोल ये इसको लेके मैंने तीसरी बार आ रही हूँ within the span of just 2 months, तो ये तीसरी बार मैं आ रही हूँ, लेकिन एसोसिएशन की पहली बार यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट होगा, so it's come out with a huge chart for you. These are the proposals that you are, I appreciate, we are appreciating on behalf of the government. You are serious about it, we are equally serious that we take this journey ahead. आपने प्रस्ताव रखा है, you have proposed, this proposition is like too very holy to us, and we have to see it to be executed. Maybe in future we will be there for the foundation stone ceremony or even for the grand opening. इतना एश्योरेंस जरूर, और कोई भी तकलीफ हो, हम लोग चाहते हैं एसोसिएशन के द्वारा आए, आज हम लोग का जो डिस्कशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साउथ बंगाल, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके क्या क्या प्रत्याशा आप रखते हैं और क्या क्या आकांक्षाएं आप सबों की, हम लोग की भी, and what is the possibility. Now when you speak in the end, I think you are supposed to be coming out with solutions. But let me tell you one thing, that हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से जो सीखे हैं, या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से हम लोग को भी डायरेक्शन देती है, and you have known her, she takes the bull by its horns. साफ साफ बात है कि समस्या जो एकदम उसको एकदम डायरेक्ट पकड़ती है। तो इस राज्य में मुझे अच्छा लगा, आप लोग सभी ने कहा कि यहाँ की जो एक बात जरूर है जो हम लोग सब जगह कहते हैं कि यहाँ वाटर सरप्लस स्टेट है, यहाँ पावर सरप्लस स्टेट है, यहाँ पे जीरो मैंडेज लॉस्ट स्टेट है, यहाँ पे स्किल्ड टैलेंट है, एंड आई एम नॉट reiterating statements which have been made about the GDP and that the West Bengal is the first leading economic state in Eastern India or the 6th largest in all of India. I am not getting into all those details because all of you have spoken. And of course there is a major difference since 2011 vis-a-vis the GSDP, which is projected at $221.39 billion in 2022-23 financial year, which is almost 3.7 times increase since 2010-11. Mr. Doripa, may I have your attention? Mr. Doripa, I think I can have your attention for a while if I have listened to everybody very patiently. मैंने सबकी बात सुनी है, तो मैं भी इतने ही जरूर आशा रख सकती हूँ कि मेरी भी बात की सुनवाई हो।
West Bengal accounts for, you have mentioned also that 5.8% of the national GDP, and that the CAGR has grown almost 11.54% from 2015-16 to 2022-23. ये इस वजह से मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको मालूम है, लेकिन फ्रेंड्स फ्रॉम द प्रेस एंड मीडिया भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके द्वारा जो है पश्चिम बंगाल की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और लोकेशन है, वो भूगोल भी हम लोगों की तरह हेल्प करता है। ये मेरे ख्याल में प्रेस मीडिया को भी जानने की बहुत जरूरत है कि किस तरीके से for me this was an enriching experience. This was a wonderful experience. I thank the Federation of South Bengal Chambers of Commerce and Industry, the association, the chairman Sri Subhash. आप मेरे दफ्तर के अधिकारी को क्यों ढूंढ रहे हैं? हम लोग खुद ही आ गए हैं। एकदम नमस्कार आपको। And whenever he came to me, मौलाना को तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मौलाना की बात मेरे लिए it's like सोने की मोल है। So if he says anything, that's the working relation that we have. So when he said that the entire federation would come, I said of course, and they came to Calcutta. I insist on this. I'll tell you there is a redressal system also. Didi has also launched a number. जहाँ पे कुछ भी समस्या हो तो you can dial the number and you can lodge your complaint. But here we are ourselves also available. I request you, let the association take the initiative, put all your problems in pen and paper. Nothing happens verbally. Nothing happens verbally. And we will assure you, within the scope of the law, अब ऐसा तो नहीं हो सकता, I'm not naming anybody here, that you are encroaching on the government vested land and then you expect हमने क्यों आपको बाधा दिया? You cannot do that. So the land belongs to the government, which is vested. Yes, the vested land will be given to you vis-a-vis the lease. You know it all. तो अगर ऐसा होता है कि किसी there is an encroachment, there is a place where we have to draw a line. कभी-कभी ऐसा हो जाता है, but it's not that we are being non-cooperative. ऐसा नहीं है. We are all very industry friendly. মানে দিদি পাখি চৌকি হচ্ছে যে হবে ইন্ডাস্ট্রি এবং জেনারেট হবে এমপ্লয়মেন্ট। এইটা হচ্ছে দিদির যে থার্ড টার্ম, তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন that this is going to happen. We could make it happen. The point is the perception. अगर बंगाल में हम लोग रहते हैं, आप रहते हैं, और आपको कोई बाहर से आके समझाएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है, सही बात क्या है? So you are goodwill ambassadors. The association is the goodwill ambassador. आप हमारे लिए ambassadors हैं to carry this message even beyond the state कि ये सब misconception होगा। लेकिन हम लोग कभी भी we will not rely any kind of as you were mentioning कि कोई पूछेगा मेरे इतने लोग लीजिए या मुझे क्या मिलेगा, this will not be tolerated and we are saying it with nothing on our side that such problem creators will not be tolerated. So I am telling you, we are all telling you that आप लोग either you come through the association or it comes to us in pen and paper and we have the matter handled. We will definitely do it because we've been doing it. तो ये सब थोड़े discrepancies जो है मुझे लगता है कि हर राज्य में है। थोड़ा नाम क्या किसी लोग he loves to talk. And I called him for papers, he gave me an entire lecture. Shomi Babu. Robi Babu. Robi Babu. Finally correct. Robi Babu. Now he has a problem which we are already handling. But those are very small and technical problems. लेकिन अच्छा हुआ वो समस्या उन्होंने कहा क्योंकि basically you have mentioned some our previous speakers were mentioning, members of the association, that this is a very mineral-rich state, very correctly so. 1/5 of India's minerals are here in our state, and we also yield a lot of revenue through the mineral quarrying, etc. But his problem was, I can just share with all of you, something related to he wants to put up a paper industry factory, but there is some problem regarding the land which probably is also has a lot of minerals, if I understand.
Now initially he was told that there is minerals, so there is a separate kind of license which will be generated to you. Consequently or subsequently, he was then said, "नहीं, यहाँ minerals नहीं है." So there is a small issue. I already spoke to my Mineral Development Corporation, I would say the person in charge of it. And Gandhi was once a time a DM also. So I told Gandhi, यहाँ confusion क्यों है? So we are sorting it out with DM Bakura. But minerals की बात जब आई है तो इतना बोलना बहुत जरूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री ने मिनरल्स की जो एक्सकवेशन है, you know of the major minerals, we are not talking because those we get from the government of India, the clearance, like we have the Diocha Pachmi for the coal, or we have the Garandi one. So we get those, and those are auctioned, etc. Those are major minerals. But there are lots of minor minerals, be it Blackstone or other minerals. Now what we have developed is, or what has come through is the Rayati policy. And Rayati is, मान लीजिए प्रवीण बाबू उस जमीन के मालिक हैं, लेकिन उसकी जमीन में रहते हैं वहां, लेकिन उसकी जमीन के नीचे बहुत मिनरल्स हैं। अब वो मिनरल्स को वो कैसे एक्सकवेट करेंगे, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। सो ऑब्वियसली देयर विल बी एन एमडीओ इन पोजीशन, और ये हो गया है, लेकिन इसको पूरी तरीके से फॉर्मलाइज किया गया है। दिस हैज नाउ बिकम ऑफिशियल बिकॉज देयर इज अ रयती पॉलिसी इन प्लेस, जहां रयत ये हो गए रयत बिकॉज ही ओन्स द लैंड, और उसके जमीन के नीचे है मिनरल्स जो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट उसको एक्सकवेट करती है थ्रू एन एमडीओ, ही गेट्स हिज रेवेन्यू, the MDO gets whatever he has done, government gets his revenue. This entire process has now been streamlined and it has come to a Rayati policy which Honorable Chief Minister has launched a few months back. Now this is what is being done. ऐसा तो नहीं है, इसके पहले भी वो मिनरल्स एक्सकवेट हो रही थी, लेकिन सरकार को मालूम नहीं थी या सरकार को उसकी अपनी रेवेन्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन कुछ तो चक्कर हो रहा था। It is similar also that the sand mining policy is now in place. What I am trying to assure you is, it's the assurance. Mr. Khaitan, he's a veteran, he's elder to us, he can scold us. We took it in very good spirit. डांटे भी हैं, हम उनको बुलाए हैं, उनको बुलाए हैं, वो नहीं आए, हम लोग आ गए। The East, it is the gateway to Southeast Asia. It is the gateway to our neighboring Nepal, Bhutan, or Bangladesh, for that matter, besides the rest of the country. तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं सुन रही थी सबको, मैं सुन रही थी कुछ समस्याओं के बारे में, लेकिन इतना तो आप माननीय मुख्यमंत्री से भी आपको अंदाजा है उनके बोलने से कि जीरो टॉलरेंस वाली बात। आप कह रहे थे that there are local problems at the ground. We understand that. I liked what Maulana was saying when we were just privately discussing. Though now I would say it publicly, he said that I do not entertain any dadagiri, which is correctly so, and there will be no dadagiri in industry also. So whatever, you see, the point is that we are very accessible and very visible. We are 24/7, all of us, the ministers that we are, and in our capacity, it is quite obvious, and we know, and you have done it. You have done that magic. What is it? That the people of Bengal have elected Mamata Banerjee for the third time. Now that speaks volumes. वो बहुत बात है, एक बहुत बड़ी बात है जब आप देखते हैं कि एक ही जन तीसरे बार भी मुख्यमंत्री करके आती है in a metro. So that speaks volumes. That is, you look for political stability. आप ढूंढते हैं कि political stability है कि नहीं। देखिए, perception कुछ भी हो, perception बहुत कुछ तैयार किया जा सकता है, लेकिन भूमिपुत्र आप हैं, आप सरजमीन काम करते हैं, तो आपको जो एक्सपीरियंस होता है उसकी मालूमियत हम तक पहुंचे। जरूर ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी दोनों की है, और आपके बीचों बीच कोई ना हो। There should be no, there can be a person who can help you with the problems, but there should be nobody who will create those problems. इसलिए जितने भी बात, I heard Mr. Doripa, I heard उसके पहले somebody else. And I called him immediately to the stage and I told him, आप मुझे papers दिखाओ. He was talking about the Barjara Park. I am carrying my papers with me, besides carrying my phone which has where I can access. And I was trying to identify the park which he's talking about.
Because our Banjara plus to Steel Park, which was developed in 1, 2 or 3 phases, or for the matter of Bishnupur Park, the industrial lands that we were talking about, the industrial parks that we were talking about, somehow we cannot connect with what Gariba Sahib was saying. But we are going to solve this problem. Because I've already spoken to my office is speaking to Bankura also. একটু আগে বললেন আমাদের এই চেয়ারম্যান সাহেব যে উনি ডেভেলপমেন্টের জন্য এই পুরো এলাকার বিষয়ে চিন্তা করেন। আমাদের যদি ফ্লাইওভার চাই মলয় বাবু দেবে, আমাদের যদি ওই পার্কিং স্পেস চাই মলয় দাদু দেবে, আমাদের যদি ওই বানগুলোর উপরে পুল চাই দাউদের উপরে মলয় দাদু দেবে। এটা উনি শুনছেন, আমাদের জন্য আগামী দিনে আশা করি কিছু আমরা পাবো এই এলাকার জন্য। বিধায়ক হিসাবে, মন্ত্রী হিসাবে নয়, বিধায়ক হিসাবে আপনাদেরকে আসানসোলে স্বাগত জানাই। এর আগেও আমি জানি একটা এই ধরনের সেমিনার হয়েছিল, আমি তাতে ছিলাম, আপনারা অনেকেই এসেছিলেন এবং সেখানেও অনেক সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা হয়েছিল। সেগুলোর কিছু কিছু কার্যকরী ইতিমধ্যে হতে শুরু করেছে, বাকিগুলো আশা করি আগামী দিনে হবে। দেখুন, আমরা আজকে যেখানে মিটিং করছি আসানসোল, একসময় আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এই আসানসোলকে বলা হতো রুট অফ ইন্ডিয়া। রুট পৃথিবীর সব থেকে শিল্পোন্নত শহর জার্মানিতে অবস্থিত সেই সময়। তো সেই রুটের সঙ্গে তুলনা করা হলো আসানসোলকে, কারণ আসানসোল যেহেতু একদিকে রেলের জাংশন, রেলের ডিভিশন, এই অঞ্চলে কয়লা সুলভ, পাশেই কয়লা এবং স্টিল, ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি এখানে আছে, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা এখানে আছে। এবং সেই সময় যে আসানসোল শিল্পাঞ্চল দীর্ঘ 34 বছর বামফ্রন্টের শাসন ক্ষমতা ছিল, আমরা সেই সময় আস্তে আস্তে অনেক গরিবা হারিয়েছি। আমাদের এখানে পৃথিবী বিখ্যাত সাইকেল কারখানা ছিল, সেন রেলের সাইকেল, রবিনুট সাইকেল, অনেক নাম করা সাইকেল এখানে তৈরি হতো। এবং এখন বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ যখন গাড়ি চায় তখন রেলের সাইকেল চাইত, এতটাই রেলের সাইকেলের চাহিদা এবং দাম ছিল। আমাদের এখানে এশিয়ার সব থেকে বড় সিট গ্লাস ফ্যাক্টরি ছিল, হিন্দুস্তান পিলকিংটন গ্লাস ফ্যাক্টরি। সেই রেলের সাইকেল কারখানা বন্ধ হয়েছে, হিন্দুস্তান পিলকিংটন বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের পাশে ওয়াগন কারখানা ছিল, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগন, পরে ভান স্ট্যান্ডার্ড। আমাদের এখানে ইন্ডিয়ান অক্সিজেন, রেকিটন কোলম্যান, অনেক কারখানা ছিল, কারখানা এখানে ছিল, সেগুলো এক এক করে বন্ধ হয়েছে। অধিকাংশই বামফ্রন্ট সরকারের জমানায়। এবং দুটি কেন্দ্রীয় কারখানা, যেটি বান স্ট্যান্ডার্ড এবং হিন্দুস্তান কেবলস, সেই দুটি কেন্দ্রে যে সরকার এখন আছে সেই সরকারের সময়ে এই কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা সকলেই জানেন যে 2011-তে আপনাদের এই আশীর্বাদে পশ্চিমবঙ্গে মামাটি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ ছিল, সেই অবস্থা থেকে কিভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, কারণ যেদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন সেই দিন তার মাথার উপরে 2,03,000 কোটি টাকা দেনা আগেকার বামফ্রন্ট সরকার চাপিয়ে দিয়ে গেছে। প্রতি বছর প্রায় 50,000 টাকা সুদ এই সরকারকে দিতে হয়। কিন্তু দেওয়ার পরেও তিনি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, একটু আগে ডক্টর গাঙ্গুলি বলছিলেন সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের কথা, 2011 আগে
পিজি হসপিটাল ছিল, আর এখন 43টা সরকারি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হয়ে গেছে। আমাদের বাঁকুড়া জেলায় বোধহয় দুটো বা তিনটে, বীরভূম জেলায় তিনটে, পুরুলিয়াতেও দুটো, আমাদের আসানসোলে একটা। তো 43টা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল এই সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের চিকিৎসার জন্য তিনি এগুলো করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে সেই সময়ে 11খানা ইউনিভার্সিটি ছিল, বর্তমানে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা হচ্ছে 42। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলায় একটা করে ইউনিভার্সিটি হয়েছে। এই আমাদের অঞ্চলে পুরুলিয়াতে কামসিংহ ইউনিভার্সিটি হয়েছে, বাঁকুড়াতে বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি হয়েছে, আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি হয়েছে, বীরভূমে 3টে ইউনিভার্সিটি হয়েছে, বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি, বিশ্বভারতী ছিল, বিশ্ব বাংলা ইউনিভার্সিটি, শিক্ষক ইউনিভার্সিটি, আর একটা 3টে ইউনিভার্সিটি। প্রত্যেক জেলায় জেলায় ইউনিভার্সিটি হয়েছে। এই রাজ্যের যারা ছাত্রছাত্রী তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য এই সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই 11 যে স্টেপ সেগুলো কিন্তু নেওয়া হয়। এবং স্বাভাবিকভাবে বিগত 10 বছরে যে শিল্পায়ন আমাদের বাংলায় হয়েছে, এই সরকার তৃতীয় যে বাঙালি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তা প্রায় 2-3 গুণ বেড়ে গেছে। যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট আমি জানি রাজ্য সরকার ঘোষণা করছে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো কিন্তু যারা শিল্পপতি তারা কিন্তু এগুলো নিচ্ছে। আমাদের এই যে কয়েকটা জেলা আছে, এই জেলাগুলোতে কিন্তু অনেক ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা হতে পারে। একাধারে যেমন আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে লৌহ ইস্পাত কারখানা এর সংখ্যা অনেক, স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা অনেক, ফায়ার ব্রিক্সের কারখানা অনেক, কিছু সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। ঠিক সেইভাবেই পুরুলিয়া বাঁকুড়াতে, যেটা আমাদের মিস্টার পাটোয়ারি হচ্ছে মিস্টার বিমল পাটোয়ারিজি, উনি বলছিলেন আলুর কথা, আরো শস্যের কথা। তো এই ধরনের অনেক ফুড ইন্ডাস্ট্রি এই সমস্ত এলাকায় হতে পারে। তাছাড়াও রঘুনাথপুরে এক বিরাট শিল্প ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব কিন্তু রঘুনাথপুরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনেক বড় একটা শিল্প হাব সেখানে তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পানাগড়ে সেখানেও কিন্তু একটা বিরাট শিল্প হাব তৈরি ইতিমধ্যে হয়েছে এবং সেখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রি ইতিমধ্যেই সেখানে প্রোডাকশন চালু করেছে এবং নতুন ইন্ডাস্ট্রি সেখানে তৈরি হচ্ছে। সুতরাং শিল্পে যে কাজ বিগত 11 বছরে হয়েছে, আমার মনে হয় না ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এত ইন্ডাস্ট্রি এবং এত ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ অন্য কোন রাজ্যে হয়েছে। বাজার আছে যেখানে যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট হয়েছে, সেখানে কি সুবিধা, কিভাবে আপনারা পেতে পারেন, কি কি ইন্ডাস্ট্রি করতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি বিস্তারিত বলবেন, কারণ ওনার সাবজেক্ট এটা আর আমার সাবজেক্ট হচ্ছে লেবার। সুতরাং আমি বললাম যে আমাদের ম্যান্ডেজ বস্তিত্ব ছিল, লেবারের প্রবলেম আজকাল নেই। তো এইটুকু কথা বলে যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলে বিভিন্ন যে সমীক্ষা সেগুলো দেখি, ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাজ্য কিন্তু শিল্পতে পিছিয়ে যাচ্ছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রোথ অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং অনেক বেশি। তার কারণ হচ্ছে একটা স্থায়ী সরকার, তার কারণ হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো ডিস্টারবেন্স নেই, তার কারণ হচ্ছে ম্যান্ডেজ লস্ট শূন্যে চলে আসা, এবং অনেকে যেটা বললেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনিও বাঁকুড়াতে তৈরি করছেন মেডিকেল কলেজ, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ আগের এতে ওনারা করেছিলেন। আমি তখন বলেছিলাম যে আপনাদের একটা ডিপিআর তৈরি করে সিএম কে অ্যাড্রেস করে যদি আপনারা জমা দেন, তারপরে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব সেখানে পার্সু করে যাতে আমাদের মেডিকেল কলেজ আপনারা পান। তবে মেডিকেল কলেজ আপনি জানেন যে মেডিকেল কলেজের যে সমস্ত লাইসেন্স
সেই সমস্ত ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল আছে তারাও দেয়। তারপরে 500 বেডের সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের জন্য তো নিশ্চয়ই আমি ডক্টর অরুণাংশু গাঙ্গুলিকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ উনি আসানসোলের ছেলে, আসানসোলের মামার বাড়ি, এবং তাকে আমি প্রথম যখন দুর্গাপুরে হয় ওনার হসপিটাল, তার আগেই তিনি কিন্তু প্রথমে আসানসোলেই চেষ্টা করেছিলেন এই হসপিটালটা তৈরি করার। এডিডিএ কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন জমি, সেই জমি পেতে ওনার কিছুটা দেরি হওয়াতে তিনি দুর্গাপুরে রেডিমেড বিল্ডিং পেয়ে গেলেন, শুরু করেছেন। পরবর্তীকালে আসানসোলে শুরু হয়ে গেছে। আমি গত পরশু দিনই একটা কারিগরি মেলার উদ্বোধন করতে গেছিলাম আপনার হসপিটালের রাস্তার সামনে দিয়ে, দেখলাম অনেকটা কাজ এগিয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি হয় আসানসোলে যারা বসবাস করে